हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो मेहमान को तो आपण मान गोटे खुशी खबर बड़ अपडेट आसूँ जहाँकि आम चैनल फास्ट टाइम पे आसूँ डीजे मॉन्स्टर पावर 0.6 जो होम टूर वीडियो चलते डेरी न करी सब अपडेट देखूँ और जब वीडियो भल लगे निहत लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को हाइप करदे तो डेरी न करी चलते वीडियो स्टार्ट करिया तो लेट्स गो। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मेहमान को तो फाइनाली आपण मान गोटे बड़ अपडेट आसूँ जहाँकि आपण थंबनेल देखि जानी सारे आउ जहाँकि आज हूँ मॉन्स्टर पावर 0.6 होम टूर वीडियो आउ जहाँकि आपण मैंने थंबनेल देखि तो जानी सारे ऑलरेडी आम सामने अच्छा ओनर आ जहाँकि आम साउंड लाइन में फास्ट टाइम पे नुआ को एंट्री कर जहाँकि आपण मैंने भी जानी थे कि चैलेंज डीजे ठू आनिकी सेटअप स्टार्ट कर जहाँकि आपने यूट्यूब चैनल भी आप भाई वीडियो भी देखिए जो दिन सेटअप आनुले तो भाई किसी अपडेट अच्छी आउ सेटअप गणेश पूजा कौन अपडेट आसूँ कौन ना से जिन भाई को पचारि बुझी ना तो चलो डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिया जदि भी वीडियो टी भल लगे निहत लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को हाइप करदे तो डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिया तो भाई आम चैनल को आपको स्वागत तो जय जगन्नाथ भाई फास्ट समस्त को भाई मान को जय जगन्नाथ भाई केमी कौन अच्छा भाई हाँ भाई भल अच्छी तो भाई आमे आपन को देखा पाइलु जे आपन गोटे नुआ सेटअप कर तो कहे गले सेटअप पूर्व आपन किसी बिजनेस करथिले हाँ बिजनेस गाड़ी बिजनेस अछि मोर एबे भी अछि सेला चली छै गाड़ी बिजनेस भी चली छै तो भाई गाड़ी भीतर तो कहे गले जते लोक हमर जते सब बिजी रहउनी कहे गले तो से दिरु तो आपन साउंड लाइन पर एंट्री करउनी केन साउंड लाइन मोर एंट्री करियार माने को मोर टिके साउंड प्रति गुटे इमोशन अछि छुआर आगुरु थिला तापरे धीरे धीरे से लाइन को जीवा पई चाहिले हो एतु स्टार्ट कर देली हो तो भाई जहाँ भी आपण तो भाई चाहिथिले आपण कहे गले मार्केट रे बहुत सेटअप कहे गले सेल तो आपण जानथे पड़ते तो आपन को चैलेंज डीजर कौन माने कहे गले भलो लागला तो चैलेंज को आपण आनले चैलेंज को आनली को फास्ट तो चैलेंज जाईतिली जे चैलेंजर मालिक थिले ताको भाग जाईतिली कथार्ता हेले ताको बिहेवियर हमको भल लागिला सेटअप देखिलु भल लागिला जिनस सब ठीक भल लागि जे नहीं क्या सेल से बोलना हम नहीं क्या आसलो तो भाई चैलेंज पूर्व आपन को अलग सेटअप देखा पे जाइतिले नहीं नहीं अलग सेटअप जाई नथि तो भाई जते बड़े भाई आपन को सेटअप देले तो भाई क्वालिटी जति थिला तो आगो को ताडो किछि इंप्रूव देखा को मिलिबो के इंप्रूव रहइबो बेस्ट क्वालिटी रहइबो लाइनर रे भी रहइबो मु जति गिरे नै के आस्तिली ताडो बहुत बेटर क्वालिटी रहइबो आ जदि भी भाई आपन चैलेंज डीजर भाई भी देखुछन तो आम चैनल तरफ आपन को भी धन्यवाद तो भाई आपन को सेटअप आनी के बहुत माने कह गले मॉडिफाई करजंती आ काम भी तान चली छी आपको पांच से भल लागुची तो भाई जहाँ भी आपनकर अपडेट अछि भाई गणेश पूजा किछि अपडेट आसुची कि नै हां गणेश पूजा रे मु भाई को जते से परचेस करके आनिथिली सेटअप सेतबे भाईंकर खाली गुटिए गाड़ी थिला मु आनी के निजे डीजी गाड़ी आ गुटा आसिला डीजी गुटा आसीबो आज आसीबार थिला आसी पाइलानी काली आसीबो आ साइड सब डिस्प्ले लागिबो बैक सेटअप गुटा जेमिति थिला से सेम रहइबो किंतु साइड सब डिस्प्ले लागि कि दीटा डीजी होबो सब रहइबो आ भाई केते कोन सारफी रहइबो सारफी फुल सेटअप रे रहइबो 63 टा 63 रहइबो 63 रहइबो हां तो भाई आ नॉर्मल सेटअप रे केते कोन रहउची नॉर्मल सेटअप रे रहइबो 40 टा सारफी 40 टा तो भाई आपनकर कॉल केते कोन बुकिंग हेलानी कॉल गणेश पूजा बुकिंग हे गलानी 16 तारिख रु 4 तारिख जाके पूरा ही सैलानी आ लक्ष्मी पूजा बेसी हेनी 5 टा भरा हिज बोलो तो भाई बोले सेटअप आनिया पुरोर माने आपण एई जो मॉन्स्टर पावर करजंती तो सेधरे किछि कॉल मारलेनी कि नै हां बाहेगर कॉल 3 मारी छी तो ई काम पूर्वरु 3 कॉल ऑलरेडी कर सैलेनी तो भाई माने आपण मान तो भी जदि भी मॉन्स्टर पावर प्रोग्राम देखिथिबे तो आपण मान को केम कोन लागला नि हाते कमेंट रे भी जणेबे आ जाहे कि गणेश पूजा पई भी बड़ आकार धमाकेदार सेटअप आसुची जाहे कि भाई बे कहया बोले क्वालिटी ऊपर बेसी फोकस करजंती थरो तो भाई कहया गले थरो जेमिति कि हम गणेश पूजा तो आपण जानते बहुत सारा कंपटीशन मार्केट लानी आ जहा कि कहया गले लोकंकर कहया गले पब्लिक करो डिमांड होजे भाई सुपर शो ऊपर माने एसपेक्स काम ऊपर आ विथ जदी कंपटीशन होला
କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ଭାଇ କେତେ କଣ ପ୍ରେସର ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଛି କି ଭାଇ? କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଏବେ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ମୁଁ। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହୁଁ କି କମ୍ପିଟିସନ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ, ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ପୂଜା କଲ୍ ନିଜେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ, ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁପର ସୁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୁପର ସୁ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଫୋକସ୍ ମେନ୍ କରି ଫୋକସ୍ ହବ ଆମର ସୁପର ସୋ ଆଉ ବେସ୍। ବେସ୍ ଉପରେ। ହଁ, ବେସ୍ ଉପରେ ଆଉ ସୁପର ସୋ ଉପରେ। ତ ଭାଇ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲେ, ତ ଭାଇ ବେସ୍ ଉପରେ କିଛି ବେସ୍ ଆଉ ଲାଇନର ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ହଁ, ଯାଉଛି? ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଚେଞ୍ଜ ଲାଇନରେ ରହିବ, ସେମ୍ ରହିବ, କାରଣ ପପ୍ ଅରିଜିନାଲ ଲାଇନରେ ଲାଗିଛି। ବେସ୍ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଉ ଭାଇ ଯାହାବି ଆପଣ ତ କହିଲେ, ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟପରେ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇଙ୍କର ତ ଡିଜି ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜି ଆଣିବି, ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିରେ ଠିକରେ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରହୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ଡିଜି ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଛି। ତାପରେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଧରିନିଅ ଗୋଟେ କୁଆଡେ କଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଲ୍ ଯାଇଛୁ ଆମେ କଲ୍ରେ, କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥିଲେ କଲ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦିଟା ଡିଜି ନେଇକି କରିବା ଆଉ। ଯାହାକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିକଅପ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡିଂରେ। ଆଉ କେମିତି କଣ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ କାମ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ନିହାତି ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣେଇବେ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ତ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ, ତ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କଲ୍ ତଥାପି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ? କଲ୍ 20ଟା ପାଖାପାଖି କଲ୍ 20ଟା। ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଅଛି? ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଅଛି ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି। ଯୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ। 16 ତାରିଖରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି ମେଲଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମେଲଣ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅଛି। ତ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ନା, କହିବାକୁ ତ ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ତ ଜାଣିନି, କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆଗକୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କରିକି ତାପରେ ବି କମ୍ପିଟିସନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି। ତ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଟଅପ୍ କାଢୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁନି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ନର୍ଭସ୍ ଟେ ଥିଲା। ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ କଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଲାଇନ୍ କି ଆସିଗଲେ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଭାଇ 2-3ଟା କଲ୍ ତ ଆପଣ କଲେଣି, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇ ଆଟେଣ୍ଡ ବି ହଁ। କରୁଥିବେ, ତ ଭାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ନେଲେ? ପବ୍ଲିକ ତ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ଏଟା, ଦେଖାଯାଉ ପବ୍ଲିକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ରେସପନ୍ସ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଇ ଯୋଉ 3ଟି ବି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କଣ ଥିଲା? ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା, ଆସିକି ସବୁ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ଲାଇନରେ ଆସିଛି, ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବେସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇନରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟଅପର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସେଟଅପ୍ ତ ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ଡିଜି ଆପଣ ମଡିଫାଇ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇଡରେ ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗୁଛି, ହଁ। ତ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ସେଇ ଡିଜାଇନ ପୁଣି ସେମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଡିଜାଇନଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଟା ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଡିଜାଇନଟା 1 ଇୟର ରଖିଦବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେବେ ବି ସେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ସେ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ କରିବି ଆଉ। ଯଦି ଭାଇ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇ ଡିଜାଇନ ରଖିକି ନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା କିଛି ହଁ, ଡିଜାଇନ କର ବୋଲି, ପବ୍ଲିକ ଯଦି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଁ ମାନେ ବନେଇଛି ସେଇଟା, ଯଦି ପବ୍ଲିକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇ ସେଟଅପ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ସେଟଅପ୍ ବନାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବନେଇବା। ତ ନିହାତି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ସେଟଅପ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହିବ କି ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ରଖିକି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ।
ତ ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ତ ବନଉଛନ୍ତି ତ ଆଣିଲେ ସେଟଅପ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦି ତିନିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଭଲ ଅଛି। ହଁ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏସଏଫଏକ୍ସ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆମର ଯୋଉ ଗାଡିର ସାର୍ଫି ବି ରହୁଛି ତ ସାର୍ଫି ଲାଇଟ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ କି? ସାର୍ପି ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ସାର୍ପି ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ପି ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଯାହା ରହିଛି ସେମ୍ ରହିବ ଆଉ। ଯାହା ବି ଡିଜାଇନ ରହିଛି ସେମ୍ ରହିବ ଖାଲି ସାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ର ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ହବ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ ତ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହୁଁ ଅଛି ହେଇଯାଇଛି, ହୁଁ ସାଇଡରେ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଯିବ। ହୁଁ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ସେଟଅପରେ ଆମର 55ଟା ସାର୍ପି ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ରହିବ 8ଟା କି 10ଟା ସାର୍ପି ରହିବ ଆଉ। ଯାହାକି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉ ହଁ କି ଯାହାଥିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯୋଉଦିନ ସେଟଅପ୍ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଘରଟା କଣ ଚେକିଂ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସୁପର ଆଜ୍ଞା ସୋ ବି ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ହଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତ ଭାଇ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭାଇ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାୱାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କିଛି ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ମନ୍ଷ୍ଟର ଦେଲେ? ମନଷ୍ଟର ପାୱାରଟା ଆମେ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲୁ ସବୁ। କଣ ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ତାପରେ ଜଣେ ନନା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି 2-3ଟା ନାଁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଦେଲୁ ନନାଙ୍କୁ। ସେ ଆମକୁ ତ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ନାଁ ଟା ମନଷ୍ଟର ପାୱାର ଟା ଭଲ ଅଛି। ସେଇ ନାଁ ଟା ଦିଅ ଭଲ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନଷ୍ଟର ପାୱାର ଦେଲୁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ଯାହାବି ମନଷ୍ଟର ପାୱାର ଆପଣ ଦେଲେ ତ 0.6 ତ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସବୁ ଭର୍ଜନ 1 ଭର୍ଜନ 2 ଭର୍ଜନ 3 ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସେମିତି କିଛି ରଖିଥାନ୍ତେ ତ ହଁ ସେଇଟା 0.6 ଟା କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ? 0.6 ରଖିଲି କଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୁଁ ଆମର ଯେତେ ଗାଡି ନମ୍ବର ସବୁ 06 ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେହେତୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ 0.6 କରିଦେଲି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ 2-3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଲୁଣି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବି ବାରବେସ୍ ବି ୟୁଜ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଧିକାଂଶ ବାରବେସ୍ ବି ୟୁଜ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆମେ ବାରବେସ୍ ଦେଖିନୁ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ସେଟଅପ୍ ଆଣିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କଠୁ 8 ବେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ବାରବେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ବି ବାରବେସ୍ ର ରିକ୍ୱେରମେଣ୍ଟ ରୁହେ ଯଦି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ବାରବେସ୍ ତ ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଆସୋସିଏସନରେ ସବୁ ମିଟିଂ ହେଇନି। ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମିଟିଂ ହୁଏ ଯଦି ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାରବେସ୍ ଆଲାଉ ହେଲା ତ ଆପଣ ବାରବେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆଣିଲି ତାଙ୍କର 8 ବେସ୍ ଥିଲା। ହୁଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି 12 ବେସ୍ ପାଇଁ ବି କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ପିକର ସବୁ ଆଣିଛି ସବୁ ଆଣି ସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ ଦେଖେଇଦବୁ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଇନି ସେ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ସରୁ ସରୁ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗିଯିବ ଯିଏ ଧନ୍ୟ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମର 12 ବେସ୍ ଲାଗିବ 12 ବେସ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଲାଗିପାରିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ମାନେ ଆସୋସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଁ ଚାଲିବ ଆସୋସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ କିମ୍ବା ଅନୁଗୁଳ ହଉ। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯେ ଯୋଉ ଆସୋସନରେ ଯେତିକି ଥିବେ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଲଗଉଥିବେ ଆମେ ବି ସେତିକି ଲଗେଇକି ଯିବା ଆଉ ଯଦି ଆଶ୍ଵାସନରେ ରହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଶ୍ଵାସନରେ 8 ରହିବ ଆମକୁ କୋଉ କମିଟି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମର 12 ଦରକାର ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ତ ଜାଣିନେଲେ ତ ଭାଇ ଯେତେ ବି ଅପଡେଟ ତ ଦେଲେ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏବେକା ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଥର ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ବି କରିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବାଟା ବେଟର କି ନା ଖରାପ? ନାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇକି ଯୋଉ ସୁଧାସୁଧି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। କମ୍ପିଟିସନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଯଦି ଗଲେ ବେଟର ହବ। ପ୍ରଫେସନାଲ ଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ବି ଯିଏ ଯାଉଛି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଭାଇ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଧାସୁଧି ଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଭାଇ ଯାହାବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପିଟିସନ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଯଦି ବି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଯଦି ନର୍ମାଲ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ ହଁ ନର୍ମାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ଗାଡିରେ ଯେତିକି ହଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆମର ଯଦି ଗାଡିରେ ଯେତିକି ଇକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି କଣ ବାହାରେ ବି ଯଦି ଲଗେଇଲା ପରେ ବି ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ନହେଲେ ବହୁତ ବେଟର ହବ। ଭାଇ ଆପଣ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ନା ମାନେ ନୂଆ କି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେତେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଓନର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଏଥର? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ କି ଆସିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ତ ସବୁ ଅପଡେଟ ତ ଦେଇଦେଲେ
तो जदि भाई आपण को भाई माने आसते जदि बुकिंग करिया पाई आज्ञा तो आपणकर ना आ एड्रेस आपन कांटेक्ट नंबर दे जणांतु भाई माने दिन आपन आसिके आ किछटा प्रोग्राम पे भी बुकिंग करिया पाई चाहिबे आज्ञा तो आपन डिटेल्स टे प्रॉब्लम को जणांतु डिटेल्स हला मोर हला मॉन्स्टर पावर 0.6 आउ एड्रेस टा हला 8 हला नगारी आउ मोटंगा जानिथिबे ढेंकानाल भाई कांटेक्ट नंबर दा कांटेक्ट नंबर हला 7381896852 तो ये नंबर भाई को कांटेक्ट करंतु आउ जानिथिबे तो आपन ढेंकानाल मोटंगा तो भाई मेरा मंडली कहले मेरा मंडली कहले आपन माने भी जानि परिबे तो से जगह को आसिक भाई को कांटेक्ट करले भी आपन माने भाई को लोकेशन भी पाइजिबे आसिक भाई को बुकिंग करंतु आ गणेश पूजा आपन माने नै कि ढेर सारा एंजॉय करंतु आ जदि भी भाई आपन को बागर तो आरंभ करी जहाँ भी मेरा जो प्रोग्राम पाइन भी आपन फोन करे भाई जदि फ्री थे आपन माने को कांटेक्ट रिसीव करी आपन को कॉल भी जाई करि परिबे राजी अछंती आ जेहेतु भाई गणेश पूजा 20टा कॉल बुकिंग हेलानी आ को डेट भी फांका अछि भाई को पचादा भाई को डेट फांका अछि आपन डेट फांका अछि 29 तारिख गुटे हेइथिला मोर किंतु 4 दिन कैंसिल हे जाई छी आ स्टार्टिंग रे 15 तारिख गुटे कैन अछि फांका अछि तापर जा वो 4 तारिख पर जा अछि तो भाई जमती कि 15 को 29 फांका अच्छी आपने जब भी 15 तारीख नहीं आपण एरिया रे ग्रांड ओपनिंग करने चाहते तो भाई सहित कंटाक्ट करके बुकिंग करूँ 29 फांका अच्छी आपर जाकि 4 परडू फांका अच्छी तो भाई मैंने जो मैंने भी 4 परडू बुकिंग करने चाहिए भाई को बुकिंग करूँ तो भाई एत सारा कह गले भल पाया देता पब्लिक भाई मान कौन कह आप मु देख ए साउंड प्रति फास्ट आसी आगु तो नथिली किंतु एई जो 2-3टा प्रोग्राम रे भी भाई माने मते बहुत साथ देइछंती आ एमिति आपण जदि मते भल पाइबा देबे मोर किछि नुआ नुआ चेंज करबी आ एपणी मते सब बेले मते साहाଯ୍य माने भल पाइबा देइथांतु तो चलतु देखा केमती कौन भाई गाड़ी काम स्टार्ट चललानी आ गाड़ी काम केमती कौन होइछ वीडियो भी आपण माने देखिबे आउ जहाँकि भाई बेस लाइनरी ऊपर किसी मेसीन लाइनरी ऊपर जिनस भी नुआ आसी जाइए से जिनस भी आपण माने देखैदेबू आउ भिडियोटी बेसी न बढ़े कि भिडियो एंड करवा तो भिडियोटी जब भी भल लगी निहाती लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर चैनल को हाई पे करदेवे तो भाई आम चैनल को टाइम दे आपको धन्यवाद थैंक यू आगे वीडियो एंड कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो फाइनाली आपण माने तो भाई सब वीडियो देखले अपडेट भी शुणी नेले जहाँ भी अपडेट था सब तो भाई कही दीजिए तो चलतु देखा भाई केमती कौन गाड़ी काम चली कौन ना कौन आसूसी नुआ जिन जहाँ कि भाई कहते डीजीपी काम अच्छी आ देखिपे भाई यपटे अच्छे न्यू आइचर कह गले यपटे आइचर थुआई आ न्यू पिकअप यपटे अच्छी भाई जहाँकि आम देखिपे यपटे आम अच्छी मॉन्स्टर पावर 0.6 आ स्टिल काम चली आपने देखी नंतु जहाँकि केमती कौन स्टिल काम होती निहाती कमेंट भी आपने जनइबे तो देखिपे ये आमर अच्छी डीजे मॉन्स्टर आ सब भाई माने भी आमर यपटे ठिया होती भाई माने भी ये अच्छा भाई तो जानते देखो किसी कहना तो यपटे आम भाई सब काम चली भाई कंटाक्ट नंबर भी आपने देखिपे जहाँकि नंबर भी कंटाक्ट करके आपने बुकिंग भी करेंगे ये साइड डिस्प्ले पे बना हो आपण मानक न्यू लुक रे आपण मानक आउ थरे अपडेट आसे भारी आपण माने अपडेट भी देखि पारबे तो देखि पारथिबे भाईंकर सब एमती काम चली जहाँकि नुआ आइचर अच्छे भाईंकर जहाँकि चैलेंज पावर भाई तो आप जानते नुआ आइचर कम हो गाड़ी था जहाँकि गाड़ी कंडीशन आपने देखिपे जहाँकि गाड़ी डीजी अच्छी फाइनाल आ गोटे भी डीजी आसूँ आपण सेटअप तो सब डिजाइन खुल जाए ये तो डिस्प्ले पर काम चलती था तो आपने देखिले आउ जहाँ भी भाई वीडियो कहते कि भाई किसी बेस नुआ आसी देखिपे ये हूँ भाई न्यू बेस आ न्यू बेस आपको केमती कौन लगुच निहाती कमेंट जनवा आ जहाँकि स्टील स्ट्रक्चर यपटे भी थुआई भाई जहाँकि भाई यपटे सब जिन नुआ जिन अच्छी ये रूम रे आहरी भी किसी जिन आसो तो चलतु देखा गाड़ी काम केमती कौन हो
ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଦେଖି ନେବା। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ବେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଯାହାକି ଡୁଏଲ୍ ବେସ୍ ଅଛି ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେସ୍ ବି ଅଛି ଏଠି। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଧମାକଦାର ଆସୁଛି। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାପି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନଙ୍କୁ।